pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Ini semana dengan api ku sempat cemas, tetapi ku tangkis dengan firman suci. For his words is the lamp unto my feet. Bukan salepan atau bawang putih, usir iblis gunakan firman suci. Alkitab dibaca, jangan simpan di laci. Angkat panji dia layak dipuja. Put your hands up in the air. Put your hands up like this. All the army of Christ, put your hands up like this. Dan ikuti kita ya. Siap ya? Siap, siap. Say hey, 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 say hey. Mantap semuanya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Semua ikut kita. Say Saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya